रहमानिर्रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं जाबिर शाह आप लोगों के अपने प्रोग्राम पब्लिक फोरम बलूचिस्तान के साथ हाजिर हूं। नाज़रीन, जैसे कि आपके इल्म में बलूचिस्तान जितना हम प्यार से इस नाम को दोहराते हैं, यकीनन उतनी इसकी मसाइल हैं। बलूचिस्तान जो है बहुत बड़ा रकबा है और यहाँ पे सोना तांबा ये हमेशा हम अपने प्रोग्राम्स में बोलते रहते हैं। और माशाल्लाह वहाँ से जब वज़ीर आज़म साहिबान या कोई और वफाकी वज़रा जब यहाँ पे आते हैं तो उनको भी उनके इल्म में भी है कि यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे मदनियात हैं जिससे पूरे पाकिस्तान को मुनाफा मिल सकता है और मिल भी रहा है। हमारे दूसरे सूबों को भी जिस तरह का गैस की मद में जो है पूरे पाकिस्तान को गैस की तरसील है, लेकिन बलूचिस्तान के आज भी तकरीबन 19 अजला जो है इससे महरूम है। और साथ साथ में मैं ये बताता चलूँ कि और भी काफ़ी सारे ऐसे मदनियात हैं जहाँ पे हमारे मकामी लोग जो है वो इन चीज़ों से महरूम हैं। तो नाजरीन, बात होगी आज बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हवालों से बात होगी। और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुल्क बिलखसूस बलूचिस्तान जो है एक बहुत बड़े सियासतदान से महरूम हो गया। मीर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जमाली साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। नहायत ही अच्छे और बेहतरीन सियासतदान थे। अल्लाह उसको जन्नतुल फ़िरदौस में अल्लाह मकाम अता फ़रमाए। तो नाज़रीन, आज हमारी बात होगी मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे बलूचिस्तान की तरक्याती और गैर तरक्याती हवाले से, और गैस वगैरह का जो प्रॉब्लम है और पानी का जो प्रॉब्लम है बलूचिस्तान ख़ुसूसन कोयटा शहर में जो मसले मसाइल, उसके ऊपर बात होगी। आज मेरे साथ जो मेहमान भी हैं, दो मेहमान हैं। नसरुल्लाह ख़ान ज़ेरे साहब जो कि MPA है और अपोजिशन का रुकन है, और खलील अहमद साहब है मेरे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट है एक प्राइवेट चैनल और अखबार के बैरूची में। सर, आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं। बड़ी मेहनत। तो नाजरीन, आप भी हस्ब मामूल जो है अपने इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 081-284-0008 पर स्क्रीन पे आ रहा है। आप भी अपने कॉल्स के ज़रिए हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ जो दबंग MPA बैठे हुए हैं, ये आपकी आवाज़ जो है असम्बली में भी उठा सकता है और वज़ीर आला बलूचिस्तान से बराह रास्त भी बात कर सकते हैं। और इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं ये कहता जाऊँ कि हमारा ये प्रोग्राम जो है ये हमारे बलूचिस्तान के जो वज़ीर आला बलूचिस्तान है और साथ में दीगर आला हुकाम है वो भी देखते रहते हैं, और आपका ये आवाज़ जो वहाँ पे डायरेक्ट पहुँच जाता है। तो आप भी अपने मसले मसाइल के हवाले से लाइव टेलीफोन कॉल करें। तो आते हैं अपनी बात की जानिब। नसरुल्लाह ख़ान ज़ेरे साहब, नूर मोहम्मद धुमड़ साहब जो कि सूबाई वज़ीर PHE है और यानी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, जिसका अपना महकमा जो है वो तो दर बदर है, लोग जो है एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। और दूसरी जानिब आज उसने अखबार में एक बयान जो है वो तोसा है कि बलूचिस्तान जो है तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न है और वफाकी हुकूमत CPEC समेत अजला की तरक्की के लिए हर मुमकिन वसाइल जो है वो फराहम कर रही है। और साथ में ये भी कहा कि सूबाई हुकूमत ने मुख्तसर मुद्दत में हज़ारों बेरोज़गार अफराद को जो है रोज़गार फराहम किया। क्या है ये वाकई है ये हमें अखबारी बयान? जाबिर शाह साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके TV चैनल का, आपने मुझे बुलाया है। आज इस हुकूमत को, इस सिलेक्टेड हुकूमत को मरकज़ में और सूबे में कोई 2.5 साल का अरसा अब मुकम्मल होने को जा रहा है। इन 2.5 सालों में इस हुकूमत ने आवाम को, वो कह रहे कि नया पाकिस्तान नहीं, ये महंगा पाकिस्तान है। इस हुकूमत ने मुझे बताया जाए, हमने फ्लोर पर, असम्बली के फ्लोर पर बारहा पूछा है कि हमें बताया जाए कि इस हुकूमत ने सिवाय एक काम के वो क्या काम किया है। एक काम बड़ी शद्दुमत से हो रहा है, सारे हुकूमती वज़रा MPAs वो मुलविस है करप्शन का। इस 2.5 साल में जो करप्शन हुई है वो माजी में शायद हुआ हो, कभी भी नहीं। इस हद तक डटाई और बेशर्मी की हद पहुंच गई है कि किस मरज की दवा है। इस हुकूमत के जो वजीर मौसूफ का आपने बयान पढ़ा है, इस समेत इन्होंने लोगों के जैकेट, बेआदमियों कपड़े इन्होंने उतार दिए, लोगों से, एक्सियन से, कॉन्ट्रैक्टर से ये लोग ऐसा पैसा छीन रहे। ये लोग कमीशन देखे। अंग्रेज के दौर में
ایک انجینئر کے لیے 2% ایکسیپٹنس رکھی گئی تھی یا کمیشن، اس لیے تاکہ اس انجینئر کو، اس ایس ڈی او کو، اس ایکسین کو اس کام میں جب کوئی پل بن رہا ہے، کسی جگہ کوئی کنسٹرکشن ہو رہی ہے، وہ دھوپ میں کھڑے ہوتے، وہ بارش میں کھڑے ہوتے، وہ دن رات وہاں گزارتے، ان کی چارمنگ کے لیے 2% انگریز کے دور میں رکھا گیا تھا۔ آج مجھے بتایا جائے کہ ایکسین کا کتنا پرسنٹیج ہے، ایس ڈی او کا کتنا ہے، کتنی کمیشن ہے، کتنی ایکسیپٹنس ہے، اس کے علاوہ یہ جو حکومتی ایم پی اے وزراء ہے ان کا کتنا ہے۔ آپ مجھے اچھا بتائیں یہ الگ لے رہے ہوتے ہیں؟ ابھی اگر پہلے ماضی میں کوئی 10% ہوتا تھا جس میں 4% جو ہے نا وہ کمیشن ہوتی تھی، اور کوئی 5%، 4% جو وہ اخلاقاً والا، حالانکہ قانون نہیں ہے، وہ قانون نہیں ہے۔ میں نے بتایا کہ اخلاقاً انگریز کے دور میں اس لیے رکھا گیا تاکہ انجینئرز جو ہے نا اپنے کام اپنے فیلڈ میں کھڑے رہے ہو۔ آج وہ تو لے رہے، آج جو ایم پی اے کتنا پرسنٹ لے رہا ہے، آج ایک حکومتی ایم پی اے ایک وزیر کتنا پرسنٹ لے رہا ہے، صحیح۔ یہ ابھی 40% تک پہنچ چکا ہے۔ اب آپ یقین، ایک کام میں اگر 40% رقم ایک طرف رکھا جائے پھر بچے گا کیا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت نے ایک کام کیا ہے، کرپشن بڑی شدومت کے ساتھ جاری۔ چلو اسی بات کے اوپر ایک کال بھی لے لیتے ہیں، وہ بھی ہے زیارت سے۔ السلام علیکم جی۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، زیارت سے کون صاحب؟ وعلیکم السلام، میں عبدالخالق بات کر رہا ہوں۔ عبد الخالق صاحب زیارت سے، جی بلوچستان کا علاقہ زیارت۔ جی میں آپ نے جو نوامر صاحب سے پوچھا تھا زیارت کے بارے میں، جی جو کمیشن اور ہلو جی سن رہا ہوں، آپ اپنی بات کریں بھائی۔ جی آپ نے جو زیر حساب سے نوامر کے بارے میں جو پوچھا تھا کہ وہ ٹھیکیداروں سے اور افسروں سے پیسے لیتا ہے، وہ بالکل صحیح کہتا ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ 15% ٹھیکیداروں سے لیتا ہے ایکشن کے ذریعے، اور اسی طرح دیگر مقاصہ میں بھی اسی طرح ہے، پبلک ہیلتھ میں بھی اسی طرح ہے۔ بس اب ٹھیکیدار لوگ مجبور ہے کہ وہ دیتا ہے، اگر وہ نہیں دیتا ہے تو وہ بے روزگار ہو جائیں گے، تو اب مجبور ہے، ٹھیکیدار نقصان بھی کر لیتا ہے لیکن یہ پیسے وہ لیتا ہے۔ جی جناب ٹھیک ہے جی، شکریہ۔ آپ کی بات کی تائید ایک بھائی نے بھی کی، عبد الخالق صاحب جو کہ زیارت سے فون کر رہے تھے، تو آپ کی بات کی تائید تو انہوں نے بھی کی۔ بہرحال آتے ہیں ہمارے ساتھ خلیل احمد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ سینئر جرنلسٹ ہیں۔ خلیل بھائی کیا کہیں گے موجودہ حکومت کی کارکردگی اور سابقہ حکومتوں کی کارکردگی، اور موجودہ حکومت آتے ہی یہ کہا تھا کہ جی ہم جو پچھلی حکومتوں نے جو کوتاہیاں کی ہے اس کو سنواریں گے اور ہم بلوچستان کی محرومیاں جو ہے وہ ختم کریں گے۔ شکریہ جابر صاحب۔ دعوے تو سبھی کرتے ہیں، یہ حکومت آئی انہوں نے بھی بڑے دعوے کیے کہ ہم جو ہے بلوچستان سے کرپشن ختم کریں گے، ترقیاتی منصوبوں پہ معیاری کام ہوگا، کمیشن کا خاتمہ کریں گے، بہت کچھ کہا۔ پی ایس ڈی پی کا بڑا رونا رویا گیا کہ جی 1200 فج اس میں منصوبے ڈالے گئے ہیں اور پھر ہم نے اس کو نکالا ہے اور اتنے پیسے بچائے۔ تو اگر موجودہ حکومت کو دیکھا جائے تو یہ بھی اسی روش پہ اب چل رہی ہے۔ اگر فج منصوبے نہیں ہوتے تو بلوچستان ہائی کورٹ آپ کی پی ایس ڈی پی کا نوٹس کیوں لیتی؟ وہ منصوبے جو کہ عوام کے اجتماعی مفاد میں نہیں تھے ان کو کیوں نکالتی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو منصوبے ہیں یا جو آپ کی کرپشن ختم کرنے کی باتیں تھی وہ سارا صرف لفاظی تھی، اخباری بیانات تک ہیں، عوام کو دھوکہ دینے کے مترادف ہیں۔ آپ اب اگر نیب، میں حیران ہوں یہاں بلوچستان میں بڑا چپ ہے، حالانکہ آپ کرونا میں دیکھیں تو بڑا گزشتہ دنوں تو ایم یو بھی سائن کر لی وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ نیب والوں نے۔ بالکل ایم یو تو سائن کیا لیکن اس کے نتائج کوئی سامنے نہیں آ رہے ہیں۔ حالانکہ سی ایم آئی ٹی کی جو رپورٹیں آ رہی ہیں بہت سے محکموں کے بارے میں، ہم بھی وہاں جاتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، تو وہ ان کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں 100 نہیں بلکہ 110% کرپشن ہو رہی ہے۔ مطلب ہر منصوبے میں غیر معیاری ہے، زمینوں کے جو سودے ہیں، خریداری ہے، اس میں کمیشن ہے، اور عوام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کیا حال ہے کوئٹہ شہر کا، یقین کریں اس طرح رہ رہا ہے، لگتا ہے کہ ہم کوئٹہ شہر کسی گندے نالے میں رہ رہے ہیں۔ سیوریج کا
پانی پورے شہر میں پھیلا ہوا ہے، کوئی نہیں ہے. اس کے علاوہ کچرے کا ڈھیر بنا ہوا ہے، ٹریفک جیم ہے. کون سے عوامی مسائل ہیں جو اس حکومت نے حل کیے ہیں؟ یہ دعوے تو ہمیں جنت کے دکھا رہے تھے، لیکن یہاں پہ تو ہم بس لیاقت شوانی صاحب وہ بیٹھ کے بس جنت دکھا کے کہ جی ہم یہ کر رہے. ایک کال لے لیتے ہیں جی. السلام علیکم جی، کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. السلام علیکم جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی خواجہ زاہد مظفر آباد سے سر. مظفر آباد سے کون صاحب؟ خواجہ زاہد. خواجہ زاہد صاحب کیا کہیں گے سر؟ یہ میں سر آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، اس کے لیے آپ یہ کریں اخبار میں اشتہار دیں یا ٹی وی میں اشتہار دیں، اوپر سے فرشتے لائن تحقیق کرنے کے لیے ہم بندے کے وس میں نہیں ہیں. اچھا بندے کے وس میں نہیں ہے. ملک ہی ایسا ہے کہ اوپر سے لے کے نیچے تک کرپشن کرتے ہیں. کیا ملک بنے گی؟ صحیح. تو کیا کہیں گے مظفر آباد، راولا کوٹ، پلندری، حجیرہ، تتاپانی، مظفر آباد کے ان علاقوں میں کیا صورتحال ہے؟ وہاں پہ بھی یہی اسی طرح دربدری ہے یا تھوڑا بہت اچھا؟ یہاں پہ ہر جگہ کرپشن نہیں ہے. کرپشن بغیر تو ایک ٹی اے ڈی اے کا بل پاس نہیں ہوتا. تو اچھا ایک ٹی اے ڈی بھی پاس نہیں ہوتا ہے؟ ٹی اے ڈی اے کا بل پاس نہیں ہوتا جب تک کرپشن نہ ہو. زندہ باد. ایک ٹی اے ڈی اے کا بل بھی پاس نہیں ہوتا. فرشتے منگوائے وہی کریں گے، ورنہ آپ بندے کے وس میں نہیں یہ کم کر رہا. صحیح، یعنی مسائل ہی اللہ اس ملک پہ اچھا کرے. اللہ ہی کرے گا، ورنہ بندے کے وس میں نہیں ہے، چاہے عمران خان ہو یا نواز شریف ہو. صحیح. شکریہ. آزاد کشمیر کے لوگوں کا بھی یہی حال ہے. تو سر آپ کی جانب آتے ہیں، ایک اور صاحب آتے ہیں. میں تو بذات خود میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہاں پر بلوچستان پکنک منانے کے لیے آتا ہے. قاسم سوری صاحب جو کہ ڈپٹی سپیکر ہے، وفاق میں بیٹھتا ہے وہاں پر قومی اسمبلی کا. تو کیا سمجھتے ہیں جب بھی آتا ہے یہاں پہ راؤنڈ وانڈ لگا کے کبھی موٹر سائیکلوں پہ چکرے لگاتا ہے اور کبھی ویسے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پکنک کے لیے آتا ہے. تو گزشتہ دنوں یہ آئے اور کہتے ہیں کہ جی نئی پائپ لائن سے گیس پریشر کا مسئلہ حل کیا جائے گا، اور وفاقی حکومت نے صوبے کے لیے 600 ارب روپے جو ہے نا وہ پیکیج دیا ہے. صوبے کے مسائل حل کرنے کے لیے میرا کردار جو ہے وہ بہتر ہے اور میں مزید بھی اس کے لیے کام کروں گا. تو کیا ہے اس کی کارکردگی کیا دیکھ رہے ہیں؟ جو جس موصوف کی آپ بات کر رہے ہیں وہ خود کس نے اس کو لائے؟ وہ ایک سلیکٹڈ ہے، اس کے خلاف ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، اور وہ ابھی میں حیران ہوں کہ وہ بندہ کوئٹہ آ کر وہاں کوئٹہ کے دورے پہ پہنچ گیا. وہ صرف ڈرامہ بازی کے کرتے ہیں یہاں پر. آج تک بتایا جائے کہ گیس ہمیں ضرورت ہے اس صوبے کو 130 ملین کیوبک فٹ ہمیں مل رہا ہے، محض 80 سے 85 MMCF گیس مل رہا ہے. ہمیں مکمل طور پر شارٹ فال ہے گیس کا. یہاں پہ لائنیں نہیں بچائی گئی. ہم نے بارہا کیا ہے، ہم نے دورے کیے، ہم نے گیس دفتر گئے. 8 دسمبر کو پھر ہمارا دھرنا ہوگا گیس کے پریشر کے حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے آج تک کوئی مسئلہ حل کیا ہے مجھے بتایا جائے. وہ 3-4 ماہ کے بعد کوئٹہ کے دورے پہ آ جاتا ہے، 1-2 دن گزار کر کے فوٹو سیشن ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ اس نے کیا ہے؟ یہاں پر گیس کا ایشو ہے، آپ دیکھیں یہاں پر بجلی کا ایشو ہے، بجلی نہیں ہوتی ہے. کوئٹہ شہر میں ایسے علاقے ہیں کہ 12 گھنٹے یہاں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. صحیح. گیس کا تو آپ کو پتہ ہے نام و نشان ہی نہیں ہے. سارے لوگ چیخ رہے ہیں. 19 اضلاع جو ہے اس وقت بالکل سرے سے محروم ہے. میں کوئٹہ کی بات کروں، میں زیارت کی بات کروں، میں پشین کی بات کروں، جہاں پہ ہے مستون کی بات، میں کلات کی بات کروں، ان اضلاع میں جو ہے نا گیس ہے، باقی میں کہاں ہے؟ تو ان اضلاع میں ابھی دیکھیں کہ اگر کوئی لاہور میں انسانوں کی ضرورت ہے، گیس ضرورت کی بنیاد وہ کچن میں استعمال کرتے. ہم کوئٹہ کے لوگ تو ہم زندگی بچانے کے لیے ہم گیس استعمال کرتے ہیں، ہمیں زندگی بچانے کے لیے گیس نہیں دیا جا رہا ہے. تو ویسے محض باتیں ہیں. ایک کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم جی، کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام جی، محمد اقبال لاہور تو بول رہے ہیں جی. محمد اشفاق صاحب لاہور سے. محمد اقبال صاحب لاہور سے کیا کہیں گے سر؟ کیا کہیں گے آپ؟ سر کہنا جی یہ بس ہے دو صاحب بیٹھے نے بہت اچھیاں گلاں کر رہے ہیں ساڈے عوام دے واسطے. ساڈا دل بڑا خوش ہویا، بڑے مسائل ساڈے دس رہے نے اور یہ بڑے سچے مسائل دستے پے نے جناب. میں پروگرام دیکھ کے بڑا خوش ہویا.
ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਟੀਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਦੇ ਦੇ। ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਨੱਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਬੜੇ ਜਲੀਲ ਹੋਏ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਇਆ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਲੀਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦੀ ਹੁਕੂਮਤ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਬਿੱਟੀ 'ਚ ਬੂਠਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਦੁਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਛੁਡਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇ, ਇਸ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ पढ़ाई का मसला बन गया, रोटी नहीं पूरी हुई। शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। आपने सुना पंजाब यानी लाहौर से ये कॉल थे वज़ीर आला पंजाब जो है वो लाजिमन उनको ये पैगाम पहुंचा होगा, उनके बंदे खारिंदे काम कर रहे हैं। वैसे भी तो टाइगर्स काम कर रहे हैं हर जगह पे। टाइगर्स ये इस भाई का जो इन्होंने जो फ़ोन किया था उसके हाल अहवाल जो है वज़ीर आला पंजाब तक ज़रूर पहुंचाएंगे। उम्मीद यही है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? ऐसा है कि अभी वो लाहौर की बात, हाँ, वो अपना बेचारा अपना रुदात सुना रहा था। यकीनन अब पूरा पाकिस्तान जो है ना कंरात में तब्दील हो रहा है। सही बात यह है कि पूरा पाकिस्तान वो उसमें किसी भी जगह डेवलपमेंट के तस्वुर वो ख़त्म हो गया है। अभी आप खुद समझ ले, जिस मुल्क की जीडीपी जीरो पे आ जाए, 5.5% से जीरो पे आ जाए, तो इतनी खतरनाक माशी सूरत हाल है कि इससे तो डॉलर 2-2.5 साल पहले 60-62 था, आज 162 हो गए। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं पब्लिक फोरम बलूचिस्तान में। नाज़रीन, बाहर ठंड है, अंदर जब हम चाय पीते हैं तो गला भी पकड़ा जाता है। तो बात हो रही थी मुख्तलिफ मसाइल की, जिस तरह कि लाहौर से एक भाई ने कॉल किया, उनकी भी मसले मसाइल थे। ये मसला जो है ये एक बलूचिस्तान का नहीं है, और मेरे ख्याल में ये अगर कहा जाए कि पूरे पाकिस्तान में ये छोटे मोटे मसले, हमारे हुकूमत की नज़र में तो छोटे मोटे मसले हैं, लेकिन ये बहुत बड़े मसले हैं कि जो टैंकर माफिया का राज होता है, और एक टैंकर जो है वो बलूचिस्तान की तरह अगर हम देखें, गवादर को अगर हम देखें तो गवादर में जो है ना एक टैंकर 15,000 20,000 रुपए का एक टैंकर होता है। तो पूरे मोहल्ले के जो लोग हैं वो आपस में पैसे डालते हैं, फिर वहाँ उस मोहल्ले में टैंकर आती है और फिर लोगों को जो है ना वो पानी प्रोवाइड करता है। और चोरी जो होती है वो सोने चांदी की नहीं होती है, बल्कि मटके का होता है, पानी का जो मटका है उसके ऊपर FIR कटती है। तो ये एक अलमिया है, और हुकूमतों की जानिब से जो दावे और वादे किए जाते हैं वो पूरे नहीं किए जाते। तो यही अलमिया है। फिर लोग जो है ज़ाहिर है वो सड़कों पे निकलेंगे, और आज भी जैसे कि बलूचिस्तान यानी मुल्क भर समेत तो बलूचिस्तान में भी PDM का जो जानिब से जो रैलियाँ निकाली गई थी, वो यही उनका डिमांड है कि हमारे हकूक़ जो है या हमारे जो असल मसाइल हैं उनकी तरफ जो है ना ध्यान दिया जाए और हमारे ये मसले हल किए जाए। बलूचिस्तानियों का तो पहले से मसले मसाइल मौजूद है, लेकिन एक कॉल ले लेते हैं। कौन साहब है जी? अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जयवीर साहब। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कोयटा चिट्ठी से बोल रहा हूँ, मकबूल नाम है मेरा। मकबूल साहब कोयटा से? जी 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 सर, क्या कहेंगे? आपके मेहमान ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जयवीर साहब, ज़ेर साहब ने सही फरमाया कि हमें सर्दियों में गैस नहीं मिलती है, और गर्मियों में तो हमको पीने का पानी मुयसर नहीं है कोयटा सिटी में। जी जी। और ख़ास तौर पर शहरी जो है बहुत परेशान है पानी के मसले से। अभी इस वक्त जो है प्रिंस रोड वगैरह में अब जाए बिल्कुल गैस ना होने के बराबर है। हम जो फ्लैटों में रहते हैं हमारे पास तो वो पुराना सिस्टम भी नहीं है कि हम कोयले वगैरह स्टोव लगावे, और यहाँ पर हमारे पास जो है हम सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं वो भी ख़तरनाक है घर में रखने के लिए। सही है जी, शुक्रिया जी। इसका जवाब आप देंगे, लेकिन खलील भाई बैठे हुए हैं, अभी वो बोलेंगे कि जी मुझे तो नींद आ गई, आपने तो कुछ पूछा ही नहीं, मुझसे बुलाया है तो जाहिर है। खलील भाई, हर हुकूमत को आपने देखा है, करीब से देखा है। असम्बली में जब उठ के खड़े हो जाते हैं, मुख्तलिफ करारदादें जो मंजूर होती हैं, वो करारदादें फिर किस मरज़ का दवा होती है, वो जाती किधर है?
وہ جب منظور ہوتی ہیں وہ کدھر جاتی ہیں؟ بالکل وہ جو ہے ردی کی ٹوکری کی نظر ہو جاتی ہے. ہم ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب ڈاکٹر مالک کی حکومت تھی جس میں جو ہے نیشنل پارٹی پشتونخوا اور مسلم لیگ نون جو ہے اتحادی تھے, بلوچستان کے حوالے سے کیونکہ قوم پرستوں کا ایک اپنا موقف ہے, وہاں بڑی قراردادیں منظور ہوئی, لیکن ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ وفاق نے اس قراردادوں کا کوئی نوٹس ہی لیا ہو, اور یہ خود بھی حکومت میں ہوتے ہوئے بھی یہ اقرار کرتے تھے کہ ہماری قراردادوں کو جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے. تو یہی صورتحال ہے کہ بلوچستان کی آواز جو ہے وہ کوئی نہیں سنتا. وفاق میں تو بالکل بلوچستان سے آج بھی جو ہے وہ ستیلی ماں والا سلوک کیا جا رہا ہے. 600 ارب روپے کا پیکج جو ہے وہ جنوبی بلوچستان کے لیے اعلان کیا گیا, لیکن مجھے اور آپ کو نہیں پتا یہ پیکج کہاں خرچ ہوگا, اس کے لیے وسائل کہاں سے آئیں گے, جبکہ قومی خزانہ بھی خالی ہے, پیسے جو ہے بالکل وسائل بھی ہمارے پاس نہیں ہے. مطلب ایک بیوقوف بنانے والی بات ہے لوگوں کو کہ آپ حقائق جو ہے, اب وہ دور نہیں رہا کہ آپ لوگوں کو صرف اخباری بیانات سے جو ہے بیوقوف بنائے, چیزیں زمین پہ نظر آنی چاہیے. یہ 600 اب ہم نے سنا ہے کہ جی شمالی علاقے جو پشتون علاقے ان کے لیے بھی 500 ارب روپے کا پیکج دیا جا رہا ہے, اور اسد عمر صاحب اور قاسم سوری آ رہے ہیں, جلد ہی وہ دورہ کریں گے, ملاقاتیں کریں گے اور ان سے ضروریات کے مطابق پوچھیں گے. ضروریات سے پوچھنا کیا ہے, آپ کو نہیں پتا بلوچستان کی کیا ضروریات ہیں؟ کہ آج گیس ہم پیدا کرتے ہیں تو بلوچستان کے جو ڈیرہ بگٹی ہے وہاں پہ گیس ہی نہیں ہے. مطلب 1952 میں سوئی گیس کا ہوا جس سے پورے ملک کو جو ہے نا ہم نے خوشحالی دی, بڑی بڑی جو ہے سندھ پنجاب اور کے پی کی جو ہے فیکٹریاں اس سے چلی, اور آج وہ وقت آ گیا ہے کہ جب بالکل ہمارا یہاں پہ جو ہے وہ ایوریج بہت کم رہ گئی ہے. تو کوئٹہ شہر میں گیس کا بحران ہے, لیکن اس میں کچھ ذمہ داریاں ہماری بھی عائد ہوتی ہیں. گیس حکام سے جب اس سے بات کریں تو کوئٹہ شہر میں کہتے ہیں کہ ہمارے 2 لاکھ میٹر ہیں, جس میں سے 1,40,000 میٹر بند ہیں. وہ بند ہیں تو لازمی بات ہے جب وہ آپ وہ ریونیو نہیں جنریٹ نہیں کریں گے تو پھر آپ کو کیوں دیں گے وہ گیس. اور جو دیہی علاقوں میں وہاں بلوچستان میں تو بل دینے کا کوئی رواج ہی نہیں ہے. اسی طرح یہ سلسلہ صورتحال بجلی کی بھی ہے. آپ دیکھیں کہ تمام جو ہے نا کوئٹہ شہر میں کیا حال ہے, آپ جو نوائی علاقے ہیں سریاب, پشتون آباد, نواں قلعہ, ادھر جائیں سب نے کنڈے ڈالے ہوئے ہیں, کوئی بل لینے جائے, کوئی میٹر کاٹنے جائے تو ان کی پٹائی ہو جاتی ہے. تو جب ہماری ان حکام سے یہ بات ہوتی ہے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ جی آپ بھی تو کچھ اپنی ذمہ داریوں کا خیال کریں تو ہم بھی کچھ کریں گے. تو لہٰذا ایز اے ایک پاکستانی جو ہے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے. تو اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری مشکلات میں کچھ کمی ہو سکے, لیکن اللہ جو ہے یہ ہمارے جو حکمران ہیں ان کو عقل دے, یہ ہوش کے ناخون لیں اور اس ملک کو جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے. حفاظت میں رکھے. ایک کال لیتے ہیں اسی کو. جی السلام علیکم جی, کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ قدیر خان کوئٹہ سٹی سے سر. قدیر خان کوئٹہ شہر سے. جی قدیر بھائی کیا کہیں گے؟ کبیر خان کوئٹہ سٹی سے سر بات کر رہا ہوں بھائی جان. جی بہت اچھا کر رہے ہو, لیکن اپنے ٹیلی ویژن کا جو آواز ہے وہ بند کرو تاکہ آپ ہمارے ساتھ براہ راست بات کر سکیں. جی کہیں. صحیح ہے سر. جی فرمائیے. سب سے پہلے تو بھائی جان آپ کو مہمانوں کو بہت سلام دیتا ہوں بھائی جان, زیری صاحب اور دوسرے بھائی کو. شکریہ جی. سر ہم لوگوں کا علاقے پشتون باغ میں جو گیس کا پریشر ہے بھائی جان, صحیح, اچھا, بالکل یہ مغربی بائی پاس میں بالکل ہے نہیں ہے بھائی جان. صحیح. اور ہمارا خواہش زیر حساب سے کہ بھائی جان اس علاقے میں ہم لوگوں کا جو گیس پریشر ہے نا اس کو تھوڑا زیادہ کرے بھائی جان. ہم لوگ ادھر کوئلہ وغیرہ سے یہ گیس کے یہ خطرناک ہوتا ہے نا, چھوٹا کمرے ہے بھائی جان. ٹھیک ہے جی, شکریہ جی, بڑی مہربانی. جی بھائی جان. جی ایسا ہے کہ مقبول صاحب کا فون تھا. ہاں ابھی قدیر خان باغ سے تھے. بالکل یہ صحیح فرما رہے. گیس کا بالکل پریشر نہیں ہے پشتون باغ میں. تو حالت یہ ہے کہ میں خود اس علاقے میں گیا ہوں, وہاں کسی گھر میں بھی پریشر اس وقت نہیں, اب مائنس چل. تو وہ تو قاسم سوری صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ وہ تو ایسی ڈرامہ بازی ہے اس کی. دیکھو میرے اپنے حلقہ انتخاب میں ایسٹرن بائی پاس, بوسا منڈی, آگے جائیں گے بکرا منڈی, غلجی کالونی, غوث آباد, بڑے چاباد, کلی شموزی, سریاب میل, سیدان, اس کے لیے شاہنواز, یہ پورا محمود آباد. اس میں آپ یقین کریں دن رات میرا سارا دن جی ایم گیس آفس جی ایم کے پاس جانا, کراچی فون کرنا. لیکن
جب حکومت کا یہ وتیرہ ہے، حکومت نے فیصلہ کرنا ہے، اس نے کیا ہے کہ ہم کوئٹہ کے لوگوں کو زندہ درگور کریں گے، ان کو گیس نہیں دیں گے، ان کو بجلی نہیں دیں گے، ان کو کوئی چیز بھی وہ نہیں دیں گے. انہوں نے فیصلہ کیا ہے. دیکھیں ہمارے حکومت میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے پانی کے مسئلے کو مستقل حل کرنے کے لیے ہم نے مانگی ڈیم شروع کیا، ہمارے دور میں شروع ہوا. ہمارے دور میں ہم نے ایک نک سے برج عزیز خان ڈیم پاس کرایا، ہم نے حلق ڈیم کو پاس کرایا، ہم نے جو ہے نا مختلف علاقوں کے پانی کے مسائل، اسی طرح باقی جو مسائل تھے امن و امان کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ امن و امان کوئٹہ سے لے کر کے خزدار سے لے کر کے کراچی، کوئٹہ سے چمن کوئٹہ سے زوب، یہ شارائع 2011-12 میں بالکل غیر محفوظ تھی. ہمارے دور میں ہم نے کوئٹہ چمن مین شارع ہمارے دور میں بنا ہے. کوئٹہ لورلائی سے ڈی جی خان جو شارع تھا وہ ہمارے دور میں بنا ہے. اور اس میں رات کو اور یہ جو موت کا کنواں ہے کوئٹہ ٹو کراچی، بالکل یہ موت کا کنواں، اس پہ ہم نے بارہ اس حکومت سے کہا کہ آپ اس کو وہ نہیں رکھ رہے، وہ اس کو ڈیول کیریج وے نہیں بنا رہی ہے، جس کی وجہ سے روزانہ وہاں ایکسیڈنٹ ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کہ حکومت کو، موجودہ جو حکومت ہے وہ نااہل ہے، وہ سلیکٹڈ ہے، وہ ریزائن کرے. اس کے پاس کوئی اہلیت ہے ہی نہیں کہ وہ حکومت کو چلائے. وہ ریزائن کرے. اگر وہ ریزائن نہیں کریں گے، آج 162 پہ ڈالر ہے تو یہ کل جو ہے نا 200 روپے تک پہنچ جائے گا. اگر آج گیس نہیں ہے، آپ یقین کریں کہ یہ دن بدن یہ حالات ابتر ہوتے جائیں گے. بجلی کی لوڈ شیڈنگ اسی طرح ہوگی، باقی اسی طرح ہوگا. پارلیمنٹ کو یرغمال بنایا گیا، پارلیمنٹ کے دروازے بند کیے گئے ہیں. وزیر اعلیٰ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اختیار یہاں پر ایف سی کے پاس ہے. آپ دیکھ رہے کہ تمام ڈسٹرکٹ میں جو ہے نا، نہ ڈی پی او نہ ڈی سی، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. سلیکٹڈ وزیر اعظم جو ہے نا وہ ایک جنرل منیجر ہے، جنرل منیجر کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. ایک کال لیتے ہیں، گھبرانا نہیں پاکستانیوں، کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے؟ میں آرین خان کاکڑ اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. جی 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 فرمائیے. بولے، آپ کی آواز آواز آ رہی ہے، بولیں. جی میں آرین خان کاکڑ اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. جی جی کہیے. میں سب سے پہلے اپنے ایم پی اے صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں. جی جی السلام. جی جی بات کریں. جی ٹھیک ہے. دیکھیں ہم روز کہتے ہیں اپنے لائیو پروگرامز میں، پشتو میں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، اردو میں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جب بھی آپ کی کال مل جاتی ہے تو برائے کرم اپنا ٹی وی کا آواز جو ہے وہ بند کریں، یا اس کمرے سے آپ نکل جائیں. باہر جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کال کریں تو آپ کی آواز ہم بخوبی ہم تک پہنچ سکتی ہے اور ہماری بات جو ہے وہ آپ سے ہو سکتی ہے. تو سر آپ بات کر رہے تھے، اب تھوڑا سا خلیل صاحب کے پاس چلتے ہیں. خلیل بھائی کیا سمجھتے ہیں کوئٹہ شہر 1935 زلزلے کے بعد جو ہے صرف 50,000 افراد کی یعنی ترتیب کر دیا گیا، اب روڈ، سڑکیں، نالیاں سب وہی ہے. اب جبکہ زلزلہ زون پہ بھی یہ موجود ہے اور کوئٹہ شہر اب اس وقت جو ہے نا بلند و بالاں پلازے بن گئے یہاں پر غیر قانونی طور پر، نہ کوئی وہ جو کوڈ کیا بلڈنگ کوڈ وغیرہ کا اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا ہے. اور پارکنگ کا صورتحال یہ ہے کہ شہر میں بندہ جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ پیدل نہیں جا سکتا ہے. تو کیا گزشتہ حکومتوں نے بھی یہی دعوے کی کہ ہم کوئٹہ شہر کو اس کے لیے ڈیولپمنٹ کے لیے کام کریں گے، اور موجودہ حکومت بھی کیا دیکھ رہے ہیں؟ بالکل جابر صاحب آپ نے صحیح کہا. گزشتہ حکومتیں، اگر ہم نواب اسلم ریحانی کی حکومت دیکھیں یا پھر زہری صاحب جو آج اپوزیشن میں یہ کل حکومت میں تھے، بڑے دعوے کیے کہ کوئٹہ کو پھر سے جو ہے لٹل پیرس بنا دیں گے، لندن بنا دیں گے. لیکن یہ بھی آئے، ان کو تو پورا اختیار حاصل تھا، اختیارات تھے، وسائل بھی بہت تھے. اور ہم نے تو چودھری فواد کا ایک بیان ہے کہ اسلم ریحانی کے دور میں 7 کھرب روپے جو ہے بلوچستان کو دیے گئے. میں کہتا ہوں اگر 70
अरब भी लग जाते तो आज जो है सूरत हाल काफ़ी बेहतर होती। आज भी महकमे से डॉक्टर मालिक, मैं आपको बताऊं, जब जा रहे थे अपनी आखिरी स्पीच तो उन्होंने कहा कि मैं महकमे सेहत और जो महकमे तालीम का माफिया उसके सामने बेबस हूँ, हम इसको ठीक नहीं कर सके। तो आज भी वही सूरत हाल है। आज भी आपको एक पैरासीटामोल की गोली जो है वो हॉस्पिटल में नहीं मिलती। तो हमारे जो हुक्मरान हैं पता नहीं ये बेख्तियार हैं या फिर जब ये हुकूमतों सियासतदान हैं जब हुकूमतों में आ जाते हैं तो फिर इनके अपने मफादात होते हैं, पार्टी वर्कर्स होते हैं, फिर आवाम को जो है ये भूल जाते हैं और जो है ना वो पहले उनका अपने मफादात को पहले रखते हैं और फिर बाद में जो है वो लोगों को देखते हैं। तो यही इसी तरह बिल्डिंग कोड को आप देखें तो ये मैं आपको बताऊं कि एक जो माहिर अर्जियात से हमारी बात हुई, उसने कहा कि कोयटा में अब जो है वो 9 पॉइंट का ज़िलज़िला आएगा और वो इतना ख़तरनाक होगा कि जिसमें 5 लाख अफराद जो हैं वो उसमें जान से हाथ धो सकते हैं। और आप बताएं कि जिस तरह अब इस कोयटा से 7 किलोमीटर के इलाके में इतनी बुलंद व बाला इमारतें बन गई हैं और जब कोई ज़िलज़िला आएगा तो 5 लोग तो शायद बिल्डिंगें करने से मर जाए और 5 लाख लोग जो है वो उनको निकालने में जो है वो हो जाएंगे। लेकिन जो इस इदारे से वाबस्ता लोग हैं उनको आज तक किसी ने उसका कोई वो जो है ना वो एहतसाब नहीं किया। वो मज़े से आते हैं, हज़ारों लाखों रुपए लेके जो है ना 6-6 तहखाने लग रहे हैं। आप देखें पानी का लेवल कहाँ चला गया और जब आप जितनी ज़्यादा आप माइनिंग करेंगे इतना आपकी ज़मीन जो है वो प्लेटें खाली एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम रसूल बख्श। वालेकुम सलाम। कोटिया से जी, मैं दोनों मेहमानों को सलाम पेश करता हूँ। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी क्या हाल है? खुश सर जी, महंगाई इतनी हो गई, अल्लाह माफी दे। आज का किस्सा सुनाऊं। एक जगह में मेरे मेहमान आ गया, मैंने चाय रोटी बनाया, उधर गैस खत्म। कितने 2 बजे, सुभान अल्लाह। मैंने कहा जिंदाबाद। दूसरा, मैं गवर्नमेंट मुलाजिम 2019 में रिटायर हुआ, अभी तक मेरे को ग्रुप छोरो पैसा नहीं मिला, चीफ सेक्रेटरी मीटिंग नहीं कर रहा है। बोलो ठीक। दूसरा, आज गया बैंगन 80 रुपए किलो ले लिया, कद्दू भी 80 रुपए किलो, तो आलू भी 80 रुपए किलो। गवर्नमेंट मुलाजिम पेंशन वाला क्या कहे? जाम साहब से तो ये पूछ करके जरा हमें बता देना, आपका मेहरबान। और इतना पहाड़ के ऊपर जाकर बंगले बन गए। गवर्नमेंट नहीं है सर जी, ये शुक्र है अल्लाह आप लोगों को, लीडरों को जिंदगी दे के ये बचा रहे। अगर ये गवर्नमेंट हो गए तो गरीब आदमी मर जाएगा, मजदूर आदमी। ये आप लोगों को अल्लाह जिंदगी दे। बच्चों के किधर आवाज होता है, जहाँ लड़ाई झगड़ा होता है, आप लोग पूछते हैं। लेकिन अभी 2019 को देखो और 7 ग्रेड वाले को पैसा नहीं मिला अभी तक। ठीक है रसूल बख्श साहब, ये जरा हमको बताओ, जरा समझा, मैं सुन रहा हूँ। जी शुक्रिया नाजरीन। ये थे रसूल बख्श साहब जो कि कोयटा शहर के सरियाब से फोन कर रहे थे। इनका भी अपना रोना धोना आपने सुन लिया, लेकिन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाजरीन, पब्लिक फोरम बलूचिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा 08128400084। आप लाइव टेलीफोन कॉल के जरिए इस प्रोग्राम में रब्ता कर सकते हैं और अपने मसाइल से हमें तो क्या बल्कि आला हुकाम को आगाह कर सकते हैं। आपकी हमारे यहाँ की जो आला हुकाम मौजूद है बलूचिस्तान के या वफाक के, वो आपकी आवाज़ लाजिमन इस प्रोग्राम के तवज्जो से ज़रूर सुनेंगे और आपके जो मसले होंगे अल्लाह के फजल से वो हल होंगे। यकीनन वादे दावे तो हर हुकूमत में किए जाती हैं। तो अब बात करेंगे नसरुल्लाह खान ज़ेर MPA और साथ में खलील अहमद साहब मेरे साथ मौजूद है, इनके साथ ये बात होगी। लेकिन एक कॉलर है, कहा जा रहा है कि कॉलर लाइन पे है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब और कहां से बात कर रहे हैं? सर अरनाई से मलिक अब्दुल रहीम तरीन बात करना है। वो ज़ेरी साहब बैठा है, उसको सलाम पेश करना हो, दूसरा भाई को भी सलाम पेश करना हो। वालेकुम सलाम। अरनाई से मलिक अब्दुल रहीम तरीन। जी मलिक साहब क्या कहेंगे? सर जी ये कहा हूँ कि ज़ेरी साहब ने बात किया तो सारा बलूचिस्तान का नाम ले लिया, अरनाई का नाम नहीं लिया। इसके बारे अमन और अमान के बारे में और रोड के बारे में। अच्छा, अब मैं ले लेता हूँ। जोब, लोलाई, चमन, दुकी, संजावी, हरनाई, मस्तूंग, डाडर, खुजदार, सीबी, हबचौकी, गवादर, ये सब के नाम हम लेते हैं। जब बलूचिस्तान का नाम आता है तो पूरा बलूचिस्तान होता है हमारे इलाके में। जी 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 जी, आपके इलाके में। जी शुक्रिया जी, वो अपनी टीवी से अभी आवाज़ सुन रहा है। तो सर, जिस तरह की आपने बात की जी मौजूदा जो हुकूमत है, तो आप लोग जब वहाँ पे असम्बली में एहतजाज करते हैं
یا حکومت کی مختلف مسائل کی نشاندہی کرواتے ہیں تو حکومت کیوں ساتھ نہیں دے رہی ہوتی؟ اکثر اوقات ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کبھی آپ کا اسمبلی اجلاس میں وزراء موجود نہیں ہوتے ہیں جو حکومتی سیٹوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں. یہ جو حکومت ہے یہ سب سلیکٹڈ لوگ ہیں. ان کو اب بھی یقین نہیں آ رہا ہے کہ میں ایم پی اے ہوں یا وزیر ہوں. بیٹھے ہیں لیکن اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے وزیر بن گئے, کہاں سے آ گئے. بازار سے اٹھایا, ایم پی اے بنایا اور پھر اس ایم پی اے کو وزیر بنایا. اب آپ دیکھیں کہ میرے دوست ملک عبدالرحیم صاحب نے فون کیا تھا, ہرنائی میں قصدن حکومت نے خود امن و امان کریٹ کیا ہے. ابھی 4 دن پہلے وہاں شارگ میں کوئی آتے ہیں لوگ, بم پھینکتے ہیں ایک بیکری میں, وہ دہشت گرد ایف سی کا چوکی کراس کر کے وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو جائے. اگلے دن شارگ میں لوگوں کا مظاہرہ تھا, اس مظاہرے پر ایف سی نے فائر کیا. اچھا, چمن میں واقعات ہوئے, 30 جون کو وہاں پر فائرنگ ہوئے, 6 بندے ہلاک ہوئے. ابھی تک 30 تاریخ کو 30 نومبر کو وہاں پر فائرنگ کا واقعہ ہوا, ایف سی نے 3 بندے وہاں شہید ہو گئے. اچھا, لوگ نکلے. اب دیکھو کہ اس کا حل کیوں نہیں نکال رہے؟ اب اس لیے حل ہے, اس حکومت کے پاس اختیار ہے ہی نہیں. یہ کٹ پتلی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, ویسے بیٹھے ہوئے لوگوں کو دکھاوا کرنے کے لیے. اصل میں یہ ہے کہ امن و امان کی صورتحال انتہائی گمبھیر ہے. اور آپ دیکھیں اس وقت صوبے میں تمام صوبہ جو ہے نا وہ ڈیتھ اسکواڈ کے حوالے ہے. ابھی خود عوامی نیشنل پارٹی کے حکومتی پارٹی ہے, ان کا ایک ذمہ دار پارٹی ورکر جو ہے نا وہ گزشتہ 2.5 ماہ سے وہ اغوا ہے. کس نے اغوا کیا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اجی علادات ترین مرکزی انجمن تاجران کے اہم رہنما تھے, ان کے شہادت کا واقعہ ہوا پشین میں ہوا, اس کا کچھ نہیں ہوا. ابھی خزدار میں جو ہے نا وہاں پر ابھی پھر حجام کے دکان پر 3 دن پہلے حملہ ہوا, کس نے کرایا تھا؟ تو ابھی خزدار میں باپ اور بیٹا مارا گیا. ابھی تک کہ ابھی آلات پھر اسی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ابھی چمن میں واقعات ہوئے, پشین میں ہوئے, سنجاوی میں لال کٹائی میں واقعہ ہوا. حکومت نے کہا جوڈیشل کمیشن بنائیں گے, چمن کے واقعے پر جوڈیشل کمیشن سر ایک کال لے لیتے ہیں اسی کے بعد. کچھ نہیں ہوا. صحیح. السلام علیکم جی, کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم جی. ہلو بھائی بات کریں, ہمارے پاس ٹائم کم ہے جی. السلام علیکم, کون سا بات کر رہے ہیں جی؟ وعلیکم السلام جابر صاحب, خوش شب بخیر. شکر الحمدللہ, آپ بات کریں پلیز, ہمارے پاس ٹائم کم ہے جی. اچھا جی, کوئی بھائی تھا بات بھی پشتوں میں کر رہا تھا. بہرحال آپ کال کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ برائے کرم جب آپ کال کرتے تو اپنا ٹیلی ویژن آواز جو بند کیا کریں تو پھر بات ہو سکتی ہے. خلیل بھائی آپ کی جانب باتیں ہیں کیونکہ ٹائم بھی بہت تیزی سے وہ جا رہا ہے, ختم ہو رہا ہے, ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. تو سر کیا کہیں گے, ڈپٹی اسپیکر جو ہے قاسم سوری صاحب نے آج ایک بیان جو ہے وہ ٹھوکا ہے اخبار میں کہ جی ہزاروں بے روزگاروں کو جو ہے وہ میرٹ پر روزگار بھی فراہم کر لیا گیا ہے. تو کدھر ہے, کہاں پہ کیا ہوا ہے؟ بالکل جابر بھائی, یہ تو وزیر اعظم جب آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم پورے ملک میں 1 کروڑ جو ہے لوگوں کو روزگار دیں گے, لیکن اور اسی طرح دومڑ صاحب کہہ رہے ہیں اور گزشتہ 2.5 سال میں دیکھیں تو ہم لگتا ہے کہ 8-10 لاکھ لوگوں کو انہوں نے فارغ کر دیا ہے. اور جس طرح آپ دیکھیں اسٹیل مل کے جو ہے 6,500 ملازمین کو برطرف کر دیا گیا, کوئی نوٹس نہیں دیا گیا, ان کو بے روزگار کر دیا گیا, اور وہ گزشتہ 1 ہفتے سے جو ہے احتجاج کر رہے ہیں. اسی طرح پی آئی اے میں جو ہے وہ گولڈن ہینڈ شیک جو ہے متعارف کرا دیا گیا, اس کے بھی لوگ وہاں سے بھی فارغ ہوں گے. جب آپ تمام اداروں کی نشکاری کریں گے تو پھر یہ دعوے اب اگر ہم یہ دومڑ صاحب کی اس بیان کو اگر ہم دیکھیں کہ بلوچستان میں ہزاروں بے روزگار نوجوانوں کو میرٹ پہ روزگار فراہم کر دیا گیا, تو اب بلوچستان میں کہاں پہ انہوں نے نوکریاں دی ہے, اس کے اوپر کوئی بالکل میرٹ کے دعوے تو بالکل ہی جھوٹ ہیں, 100% جھوٹ ہیں. کوئی میرٹ نہیں ہو رہا ہے. جس طرح پہلے ہم دیکھتے تھے یا ماضی
टेक्नोलॉजी में इल्ज़ामात लगते थे, अब भी वही हो रहा है कि नौकरियां बिक रही हैं, या जो है गुजरा अपने हलके के लोगों को, अब आप इन्हीं को दुमर साहब को देख लीजिए कि वासा में ज़ियारत के लोगों को ला के जो है ना वो उन्होंने भर्ती कर दिया है, सिर्फ नाम के लिए तनख्वाहें वो घर में लेंगे। इसी तरह जो है जितने महकमे हैं वो अनाउंस कर रहे हैं, लेकिन एक हफ्ते बाद देखते हैं जी वहाँ से अखबार में इश्तिहार आ जाता है कि जी ये कैंसिल हो गई हैं, बाद में जो है इनको अनाउंस किया जाएगा, और जब ये 2-2.5 साल गुजर जाएंगे फिर अनाउंस करेंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा। महकमे तालीम में 20,000 के करीब जो है असामियाँ अब भी खाली हैं। अब जो CTSP के ज़ेर तमाम आपने देखा हुआ 1.5 साल लगाया उनको ऑर्डर देने में। अब जाके जब उन्होंने एहतजाज किया, हर फोरम पे आवाज़ उठाई, अपोजिशन ने जो दीगर सिविल सोसाइटी है उन्होंने उनकी हक में आवाज़ उठाई तो उनको ऑर्डर मिले। तो ये 20,000 सिर्फ महकमे तालीम में, तो बाकी महकमे सेहत में, CNW में हज़ारों नौकरियां पड़ी हैं। लेकिन वही बात है कि पता नहीं क्या चाहते हैं, किस तरह चाहते हैं कि ये हर तरह से अपने लोगों को नवाजें, क्योंकि कल फिर इन्होंने अपने लोगों में जाना है और उनसे वोट लेने हैं। तो इस हवाले से जो इनका दावा है बंदरबांट जो है वो किसी का तरीका फूल प्रूफ तरीका बनाएंगे बंदरबांट का, उसके बाद अनाउंस करेंगे और उसके बाद जो है ना फिर लोगों को लगाएंगे। लेकिन मेरिट के दावे इसमें कोई हकीकत नहीं है। 100% जो है वो हर लोग जो MP हैं, सूबाई उज़रा हैं, अपने लोगों को नवाज रहे हैं। और अगर करना भी है तो कोई ऐसा फूल प्रूफ सिस्टम बनाया जाए कि गरीबों को नौकरियां मिलें, मेरिट पे नौकरियां मिलें, ताकि लोगों को पता चल सके कि उनका भी अल्लाह के सिवा अल्लाह पे उनका भरोसा है, तो जो उनके नुमाइंदे हैं उन पे भी उनका भरोसा, और वो इन भर्तियों में कोई मुदाखलत ना करें और जो है ना मेरिट पे भर्तियां करें। तो आप देखेंगे कि सिस्टम बलूचिस्तान का काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ठीक, ज़ेर साहब आपकी जाने बातें 600 अरब रुपए कहाँ पे खर्च होंगे? जिस पहले तरह मैं ये बात करूंगा कि क्वेटा में नॉन टीचिंग स्टाफ एजुकेशन में 122 लोगों को लगाया गया। हमने आवाज उठाई, CMIT बनी, CMIT ने रिपोर्ट दी है कि 122 में ऐसे लोग भर्ती हुए जिन्होंने कागजात भी जमा न कराए। उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर थे अब्बासी, उन्होंने पैसे लिए थे, ये भी साबित हो गया था। और बजाय उसको कि उसको सजा मिलती, उसको जा करके स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ लगाया और उसने कोरोना में पैसे भी काटे। तो अब ये तो एक प्रूफ शुदा है। दूसरी बात यह है कि मुझे हैरत है, वज़ीर आज़म गए थे सिलेक्टेड कराची, उन्होंने 1,000 अरब रुपए का ऐलान किया कराची में। बाद में पता चला कि वो 100-150 अरब रुपए सूबाई हुकूमत का प्रोजेक्ट चल रहा है, बाकी सारा गलत बयानी द्रोहगोई पे मबनी था। खोदा पहाड़ निकला चूहा। अब जो है ना इसी तरह हुकूमत जो है ना, जिस तरह मेरे दोस्त ने कहा कि सूबाई हुकूमत का कहना है कि जी गुज़िश्ता हुकूमतों का जो छोड़ा हुआ गंद है वो हम साफ कर नहीं, हमने देखो, हमने मेडिकल कॉलेज बनाया लोरलाई का, हमने लोरलाई यूनिवर्सिटी बनाई, हमने युतुल यूनिवर्सिटी बनाई, हमने लोरलाई तुर्बत यूनिवर्सिटी बनाई। आज उसके सैकड़ों स्टूडेंट स्कॉलर जो है ना वो बाहर PhD कर रहे हैं। हमने जो है ना खुजदार में बनाया, हमने जो है ना बोलान मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई, और इस हुकूमत ने बोलान मेडिकल यूनिवर्सिटी को खत्म करके कॉलेज बनाया। ये तो आपको पता है ना, अभी कॉलेज से वो स्कूल बनाएंगे। तो ये हुकूमत तो रिवर्स चल रही है। इस पे सब कुछ साबित है कि इस हुकूमत ने करप्शन किया है। अभी जो ट्रिलियन है, बिलियन ट्री लगाने की बात हो रही, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कहां है वो दरख्त? बिलियन ट्री, आप 10 अरब दरख्त कहां लगाए इसने? तो ये सारे कुछ प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। क्या पैगाम देगी आवाम को? क्या आवाम को ये है कि आवाम एक हातिमी तहरीक के लिए उठे, PDM के साथ मिलकर के इस्लामाबाद का रुख करेंगे, इस हुकूमत को गिराएंगे। ये हुकूमत नाअहल है, सिलेक्टेड है, आवाम आखिरी एहतजाज के लिए तैयार हो। ठीक है सर, खलील भाई क्या पैगाम देंगे? क्या आवाम को क्या तवक्कुआत रखनी चाहिए भी कि नहीं? आवाम को देखें, तवक्कुआत अब PDM की तहरीक है, लेकिन जो सूरत हाल है वो टकराव की तरफ जा रही है। इसमें तो मेरी यही राय है कि इसमें चाहे इस्टेब्लिशमेंट है, सियासी जमातें और हुकूमत हैं, ये मिल बैठ के कोई दरमियान का रास्ता निकालें ताकि इस मुल्क
کی خیر ہو اور تمام پاکستانی سکھ کا سانس لیں۔ شکریہ جی۔ ناظرین میرے ساتھ نصر اللہ خان زیرہ صاحب MPA اپوزیشن اراکین سیٹوں پہ بیٹھتے ہیں، اور خلیل احمد صاحب جو ہے سینئر جرنلسٹ اور ایک پرائیویٹ چینل اور اخبار کے بیورو چیف ہیں بلوچستان کے۔ سر آپ دونوں کا شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا میرے پروگرام میں آئے۔ ناظرین میں ایک ہی بات کہوں گا کہ ہماری صوبائی حکومت، بلوچستان کے جو صوبائی حکومت ہے، اس کا ایک بات بہت مشہور ہو چکا ہے، وہ یہ ہے کہ اسامیاں خالی ہیں اور اگلے دن پھر بیان لگ جاتے ہیں کہ انٹرویو کینسل ہو گئے۔ اسی کے ساتھ میرے پروگرام کا وقت ختم ہوا، چاہتے ہیں انشاءاللہ آنے والے پروگرامز میں کسی اور موضوع کے ساتھ آؤں گا۔ تب تک مجھ جابر شاہ اور میرے ساتھ بیٹھے ہوئے معزز مہمان اور پوری ٹیم کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ، اور دعا میں ضرور یاد رکھ لیجیے گا۔